बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक नज़्म अहद तिफ़ली पर गुफ्तगू करेंगे। नज़्म के अशार आपके सामने पेश करेंगे, उनके मुश्किल अल्फाज मानी और फिर उनके मुख्तसर मफ़ाहीम पर बहस करेंगे। चलिए जी, आगाज़ करते हैं। अल्लामा इकबाल की नज़्म अहद तिफ़ली बांगे दराज से है। अल्लामा इकबाल लिखते हैं इस नज़्म में, थे दियारे नो ज़मीनो आसमां मेरे लिए, थे दियारे नो ज़मीनो आसमां मेरे लिए, वुसअते आगोशे मादर एक जहां मेरे लिए, थी हर एक जुम्बश निशाने लुत्फ़े जां मेरे लिए, हरफे बेमतलब थी खुद मेरी ज़बां मेरे लिए। दर्द तिफली में अगर कोई रुलाता था मुझे, दर्द तिफली में अगर कोई रुलाता था मुझे, शोरशे जंजीरे दर में लुत्फ आता था मुझे, तकते रहना हाय वो पहरों तलक सुए कमर, तकते रहना हाय वो पहरों तलक सुए कमर, वो फटे बादल में बे आवाज़े पा उसका सफ़र, पूछना रह रह के उसके कहो सहरा की खबर, और वो हैरत दरोगे मसलहत आमेज़ पर, आँख वक्फे दीद थी लब माइले गुफ्तार था, आँख वक्फे दीद थी लब माइले गुफ्तार था, दिल ना था मेरा सरापाए ज़ोके इस्तिफसार था, दिल ना था मेरा सरापाए ज़ोके इस्तिफसार था। नज़्म अहद तिफली। अहद कहते हैं ज़माने को, तिफली बचपन, तिफल से है और तिफली का मतलब है मेरे बचपन का ज़माना। अमूमी तौर पे अरबी के जब किसी लफ्ज़ के साथ छोटी ये लगाई जाती है, इसको याए निस्बती कहते हैं, यानी किसी चीज़ की निस्बत अपनी जानिब कर ली जाती है। ठीक है, किताबी मेरी किताब, कलमी मेरा कलम। ठीक है जी। और इसी तरह तिफली मेरा बचपन, अहद तिफली मेरे बचपन का ज़माना, ये है नज़्म का उन्वान। थे दियारे नो ज़मीनो आसमां मेरे लिए, वुसअते आगोशे मादर एक जहां मेरे लिए। अजीज़ दोस्तों, अहद तिफली का ये शेर नंबर 1 है। दियारे नो, दियारे नो कहा जाता है, ये मुरक्कब है। दियार शहर, मुल्क, और नो कहते हैं नए को, जैसे नो उमर, नो आजमूदा, नो आमोज। ठीक है, असरे नो नया ज़माना, तो नो का माना है नया। वुसअते आगोशे मादर, वुसअत कुशादगी, आगोश गोद, मादर माँ, एक जहां एक दुनिया। इकबाल कहते थे दियारे नो ज़मीनो आसमां मेरे लिए, ज़मीनो आसमान मेरे लिए एक नया जहां थे, और वालदा की गोद ही मेरी जो पनाहगाह थी, वालदा की गोद, वुसअते आगोशे मादर एक जहां मेरे लिए, माँ की गोद ही मेरे लिए कुल कायनात थी। चले आगे बढ़ते हैं शेर नंबर 2 की तरफ। थी हर एक जुम्बश निशाने लुत्फ़े जां मेरे लिए, हरफे बेमतलब थी खुद मेरी ज़बां मेरे लिए। जुम्बश कहते हैं हरकत को, निशान अलामत, लुत्फ़े जां, लुत्फ़ मज़ा, जां रूह के लिए, रूह के लिए मज़े की बात हो। हरफे बेमतलब ऐसा लफ्ज़, ऐसा हर्फ जिसका कोई माना नहीं। इकबाल कहते हैं थी हर एक जुम्बश निशाने लुत्फ़े जां मेरे लिए, हर चीज़ की हरकत, हर मुतहर्रक चीज़ मेरे लिए दिलचस्पी का सामा थी, जो मुझे लुत्फ़ देती थी, किसी चीज़ का हिलना मुझे खुश कर देता था। हरफे बेमतलब थी खुद मेरी ज़बां मेरे लिए, और
میری زبان سے جو بھی صدائیں بلند ہوتی تھی، جو بھی آواز بچے جیسے آواز نکالتے ہیں بلند ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے خود مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا مفہوم کیا ہے. یعنی میرے زبان سے نکلنے والی ہر آواز، ہر ساؤنڈ، ہر صوت جو ہے وہ میرے لیے بے معنی تھی، کوئی پتہ ہی نہیں تھا. اور جیسے لوگ خود ہی مطلب اخذ کر لیتے ہیں کہ یار یہ بچہ شاید یہ مانگ رہا ہے، یہ چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں حالانکہ بچپن میں انسان کی اپنی زبان اس کے لیے بے معنی ہوتی ہے، کوئی معنی نہیں ہوتا. چلیے شعر نمبر 3 کی طرف. درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے، شورش زنجیر در میں لطف آتا تھا مجھے. درد، دکھ، تکلیف، کوئی تکلیف دہ چیز، طفلی بچپن، رلاتا تھا، رلانے کا سبب بنتا تھا. شورش زنجیر در، شورش شور، زنجیر، آپ نے دروازے کے اوپر جو زنجیر لٹکی ہوئی دیکھی ہے، کنڈی وغیرہ، اور در دروازہ، کہ دروازے کے اوپر جو زنجیر تھی اس کا شور میں لطف آتا تھا مجھے. اقبال کہتے ہیں اگر بچپن میں کوئی درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے، کوئی دکھ، کوئی تکلیف دہ بات ہوتی اور میں روتا، تو کوئی صرف دروازے کی زنجیر ہلا دیتا نا، اس سے جو شور پیدا ہوتا میں اس پہ بھی کھلکھلا اٹھتا. ایک بچے کی بچپن کی دیکھیں جی کس قدر خوبصورت عکاسی کی گئی ہے. اقبال کتنا بڑا مشاہداتی آدمی تھا کہ اس کا مشاہدہ کتنا مضبوط تھا، اور پھر الفاظ کا چناؤ اور پھر منظر کشی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے. چلیے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. تکتے رہنا ہائے وہ پہروں تلک سوئے کمر، وہ پھٹے بادل میں بے آوازے پا اس کا سفر. تکتے رہنا، دیکھتے رہنا، پہروں گھنٹوں بہت زیادہ وقت، تلک تک، سوئے کمر چاند کی طرف. کمر کا معنی ہے چاند، ہلال اور بدر کا لفظ بھی چاند کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ پھٹے بادل میں بے آواز پا، بغیر بے آواز پا، پاؤں کی آواز کے بغیر. پھٹے بادل، بادل جو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، جدا جدا جو بادلوں کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ بچپن تھا، آسمان کی طرف، چاند کی طرف دیکھتے رہنا اور گھنٹوں دیکھتے رہنا. تکتے رہنا آئے وہ پیروں تلک سوئے کمر، کہ وہ گھنٹوں چاند کو دیکھتے رہنا اور پھر بادلوں کی اوٹ سے کہیں چاند کا نکلنا، کہیں گم ہو جانا. اور بے آواز پا، بغیر قدموں کی آواز کے چاند کا سفر کرنا اور بچے کا اس کو دیکھنا، یعنی میرا اس کو دیکھتے رہنا. یہ بھی بچپن کی ایک خوبصورت یاد ہے. چلیے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. یہ سیکنڈ لاسٹ شعر ہے اس نظم کا. پوچھنا رہ کے اس کے کوہ صحرا کی خبر، اور وہ حیرت دروغ مصلحت امیز پر. رہ کے، رک کر، وقفے سے، ٹھہر کر، کو پہاڑ، صحرا، ریگستان. حیرت، حیرانگی ہونا. دروغ کہتے ہیں فارسی زبان میں جھوٹ کو، مصلحت امیز، مصلحت سے بھرا ہوا. اب وہ کہتے ہیں پوچھنا رہ کے اس کے کوہ صحرا کی خبر، کہ میں رک کر، وقفے سے چاند کے بارے میں سوال کرتا کہ چاند کہاں گیا، وہ کہاں پہاڑوں میں گم ہے، کہاں صحراؤں میں گم ہے. اور وہ حیرت دروغ مصلحت امیز پر، اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ میرے عزیز و اقارب جن سے میں سوال کرتا تھا وہ مصلحت برے، یعنی مجھے خوش کرنے کے لیے، بہلانے کے لیے اس مصلحت سے جھوٹ بولتے تھے، اور میں ان کے جھوٹ پہ یقین کرتا تھا. اب تو ان پہ حیرت ہوتی ہے، ان باتوں پہ ہنسی آتی ہے کہ بچپن بھی کس قدر خوبصورت تھا. کسی نے کچھ بھی کہا مان لیا، وہی کچھ حقیقت جان لیا، اور وہی ہماری کل کائنات ہوتی تھی. چلیے جی آخری شعر کی طرف بڑھتے. آنکھ وقفے دید تھی، لب مائلے گفتار تھا. آنکھ وقفے دید تھی، لب مائلے گفتار تھا. دل نہ تھا میرا
सरापाए ज़ोक़े इस्तिफ़सार था, सरापाए ज़ोक़े इस्तिफ़सार था। आँख वक्फ़े दीद, दीदार के लिए वक्फ कर देना, ख़ास हो जाना, मसरूफ़ होना। लब होंठ माइले गुफ्तार, गुफ्तगू की तरफ माइल थे, बातें करने को जी चाहता था। दिल ना था मेरा, सरापाए ज़ोक़े इस्तिफ़सार था, और हर वक्त मैं अपने दिल में कोई ना कोई सवाल लेकर, ज़ोक़े इस्तिफ़सार सवाल करने का शौक़। तो इकबाल कहते हैं ये बचपन के दिन भी कितने हसीन थे कि उन दिनों आँख हमेशा कुछ ना कुछ देखने में मसरूफ़ थी, कुछ ना कुछ देखती रहती थी, और होंठ हैं, मुंह है कि कुछ ना कुछ बोलने की तरफ माइल था कि कोई ना कोई बात की जाए। लब माइले गुफ्तार था, दिल ना था मेरा, सरापाए ज़ोक़े इस्तिफ़सार, मेरा दिल कोई दिल नहीं था जिसका काम ब्लड सर्कुलेशन था या जज्बात का हिजान उबार उठान था, बल्कि दिल मेरा मुझे उबारता था कि मैं सवालात करूं। सरापाए ज़ोक़े इस्तिफ़सार था, यानी मेरा दिल चाहता था हर वक्त किसी न किसी चीज़ के बारे में सवाल करता रहूं, किसी न किसी चीज़ के बारे में पूछता रहूं। यहाँ एक वाक़या शामिल कर लेते हैं। कोई नन्हा बच्चा था, उसने अपने बाप से पूछा, अब्बा वो दीवार पर क्या है? तो बाप ने बताया, बेटे वो कौवा बैठा है। उसने फिर पूछा, अब्बा जान वो क्या है? तो उसने कहा, बेटा वो कौवा बैठा है। फिर पूछा, हत्ता के 100 मरतबा पूछा। तो उस शख्स ने अपनी बीवी को कहा, डायरी मेरी ले आओ। उसने डायरी पे लिखा कि मेरे बच्चे ने मुझसे 100 दफ़ा आज की तारीख में कौवे के बारे में पूछा है और मैंने उसे जवाब दिया है। अब यहाँ तक तो बात चलेगी। कुछ 20, 25, 30 साल बाद वक्त आया। अब बुढ़ापा जो होता है ना, वो बुनियादी तौर पे कमज़ोरी होती है। कुरान मजीद की आयत का मफ़हूम है, जब हम किसी को लंबी उम्र देते हैं तो उसे आजिज़ी की तरफ यानी बचपने की तरफ लौटा देते हैं। अब किसी साल की वही तारीख आई, वही जगह थी। बाप ने बेटे से कहा, बेटे वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्या चीज़ बैठी है? कहा, अब्बा कौवा बैठा है। तो बेटा क्या बैठा है? कहता कौवा। फिर पूछा, बेटा वो है क्या? यार बताया है अब्बा जी कौवा है। अच्छा जी वो क्या है? अब्बा जी कमाल करते हैं, कौवा है। अलगर्ज 5-6 से ज़्यादा मरतबा बच्चे ने जवाब ना दिया और गुस्सा कर गया। दरअसल ये इंसानों के बदलते मजाज हैं। अहद तिफली नज़्म में ये भी एक सबक है कि बचपन में हर इंसान इकबाल की इस नज़्म के मुताबिक पाया जाता है। वो हर चीज़ के बारे में सवाल करता है और उसके माँ बाप जवाब देते हैं। अब जब वक्त पलट गया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि माँ बाप को भी तहम्मुल से, प्यार से, उसी मोहब्बत और शफ़क़त से जवाब दीजिए। अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा। उम्मीद करते हैं आपको अहद तिफली नज़्म समझ आई होगी, और ये भी उम्मीद करते हैं आप आइंदा के लिए भी हमसे रब्ता रखेंगे। आइंदा हम इकबाल की किसी और नज़्म के साथ आपकी खिदमत में आएंगे। अपने दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आज़म रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।